Tumia fursa ya kukuza 10% ya Krismasi, kufaidika na incubator ya moja kwa moja ya 100% otomatiki. Inaweza kutumika kwenye umeme wa sasa na betri, mayai 48, mayai 96 na mayai 112. Incubators yetu ni rahisi kutumia, usipoteze muda kwa sababu hisa ni chache. Wasiliana nasi sasa kwenye WhatsApp kwa nambari iliyoonyeshwa kwenye tangazo. Haraka, hifadhi ni mdogo. Tarehe 3 mwezi Disemba kila mwaka ulimwengu unasherehekea siku ya ulemavu duniani. Ndipo Centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap au Congo, CPVHC kwa ufupi, walitumia fursa hiyo nao ili kuisherehekea sikukuu yao hiyo, ambapo walijichagulia neno la sikukuu hiyo, ulemavu na kazi. Sherehe ilianza na neno la utangulizi toka kwa mkurugenzi kwa muda. Na neno ambao tutasema, lakini neno tunaiandika kulugha ya Kifaransa. Lakini watu ambao tunatumika nao wengi hawasikie Kifaransa. Nitapima tu kuongelesha kidogo kisha tutasoma juu batu bengine kuacha nyinyi ambao mko hapa. Kuna watu ambao tunapenda wasikie hii message yetu ya siku ya leo. Kwa kifupi tunasema mimi kwa miaba ya mwanzishi wa hii association yetu ambao anaitwa kwa jina ya Mutude Msafiri, ambao iko katika masomo, aliona vema kuunda kitu hiki kwa kulea walemavu. Juu watu wengi wanawaza ulemavu ni bugonjwa. Tuko pamoja? Watu wa mingi wanaza mulemavu hawezi kufanya kitu ndani ya jamii. Lakini ulemavu utaweza kuwa kumwili, utaweza kuwa kukichwa, utaweza kuwa hata kuviungo vya kusikia, lakini mulemavu iko na kazi. Ni wewe sasa ambao uko na ule mulemavu upate nafasi ya kumupatia, na utaona kama ule mulemavu naye pia anafaa. Kuko nani adage mwe nasema hivi, celui qui apprend se libère au grand jour. Ni kusema nini? Ule mtu mwenye anajifunza kazi za mikono, ye peke anafanya nini? Anajiachililia. Ni kusema nini? Anajitegemea. Nitaweza sema kutegemea. Mtu mwenye bana kufundisha wewe, siku moja hautakuwa tena muzigo kwa familia. Na banasema hivi, a chaque jour suffit sa peine. Ni kusema nini? Kuko wakati wenye wewe utaweza kuwa biko banakusaidia leo. Si leo banakusaidia, ya leo inaisha. Ya kesho itakuwa namna gani? Ule mwenye alikuwa anakusaidia utamuona wapi? Lakini kama unajifunza kazi za mikono, ile kazi ya mkono itakulea maisha yako mazima. Na tuko hapa kwa hii centre yetu, Centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap. Hii centre iliona vema kwa ile mawazo ikaunda hiki kitu, lakini hapana uwezo yetu iko kidogo sana. Ikingaliki uwezo ya kujitafuta. Alisema nini? Omwe akusanyishe walemavu paske ndio susi yake. Ile ni vision yenye iko nayo kusaidia watu ambao wajiweze. Watu ni wengi sana. Lakini yeye akasema mimi nitaenda tu na walemavu. Niwafunze nao wakwe faida yake kwanza yeye peke binafsi, kisha akwe faida ya nini? Ya jamii nzima. Njoo maana baba wetu Mutude Msafiri aliunda hiki kitu kwa kusaidia mtu ule naye ajibebe kimaisha. Na kama tunafanya leo, siku ya leo ni siku ambao ulimwengu mzima unasherekea. Tungepashwa kabisa kusherekea jana siku ya Mungu, lakini siku ya Mungu hapa Uvira kwetu na kwa hatari. Kila mtu iko mshughuli zake. Tukaona ni mzuri sana. Gisi tunasomaka siku ya kwanza hapa kwetu kusantre, wanafunzi wakuwe hapa na tusherekee. Haiko aseme iko fete ya ajabu sana. Ni fete tu ya kujua mulemavu ajue kama naye anafaa ndani ya jamii. Na wakati unafaa ndani ya jamii, hautalea mikono, hautalea miguu, hautalea kichwa, lakini tumikisha kichwa yako juu siku moja ujitegemee na usikue mzigo kwa familia zetu. Na tulipenda tuambie wengine,
wengine manake, wengine wenzetu ambao tunaishi nao. Waangalie kushoto na waangalie pia kuume, waangalie kweli. Nani mwenye apende akuwe na maisha mazuri? Nani mwenye apende akuwe na maisha mazuri? Lakini wakati unaangalia mwenzako na roho ya upendo, na weye unachangia kwele maisha ikuwe mzuri. Ile yenyewe unajua weye uchangie na mwenzako. Kuchangia ni saa vile Papa Mudude alifanya kutuletea hii centre d'encadrement. Hana kitu lakini anajitolea tu. Na tulipenda tuache marekomandasyon. Tuko na balemavu bengi sana mwa hii Uvira. Juu shirika yetu centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap balifanya enquête. Mwa hii tarafa yetu ya Uvira, surtout muvili ya Uvira, inaonekana 65% ni watu ambao hawajiwezi. Juu kuko ulemavu, utaona mwingine iko natembea lakini ndani mwake ataweza kuwa mlemavu. Ile yenyewe tunaona kwa macho ndio tunasema kwa ni mlemavu, lakini ya ndani hautajua kama mnapishana na mtu. Si ni vile? Ndio. Lakini tuliona batu biko mingi sana. Hatukukamata wale watu mingi. Tulikamata tu batu kidogo wale wenyewe walikuwa na ile uwezo wa kufika. Lakini watu wengine walemavu wanateseka huko juu ya kukosa namna wataweza kufika hapa kusante. Tunakosa bisi ya transport ya balemavu. Mafunzo yetu hapa ni ya bure. Lakini kwa kutoka kule juu mtu afike hapa mpaka kutembea. Na wala tuko na balemavu ya kimwili, miguu haitembei. Atafika hapa ku centre nia anayo, lakini uwezo wa kufika hapa na ile shirika yetu na sisi pia hatuna ile uwezo ya kusema tutapata bisi ya kukuwa naenda na kamata walemavu wafike hapa. Ile ilikuwa sauti yetu ambao tunatoa kwa wale ambao wako hapa wanatusikia, na wale wako wanatusikia a travers hii media yenye tuko nayo hapa. Tulisema kama tunakosewa kabisa na ile uwezo wa madeplasement na moyen financier yenye tuko nayo iko très limité, iko kidogo sana. Tunafanya na cotisation tu ya ba membre ya association ndio benye banatuappuyer, atuyapataka financement ya mzungu wala ya organisation fulani lokale yenye kwa hapa kwetu yenye na shiteza kusogeza hii association yetu mbele. Mot de circonstance à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap le 3 décembre. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, distingués invités ici présents et à travers les médias, bonjour. Au nom du président du conseil d'administration et initiateur de l'association Centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap au Congo, M. Moussafir Mudude, qui est aux études pour une formation spécialisée dans les domaines des personnes vivant avec handicap, je prends la parole en tant que coordinatrice à l'intérim de l'association. Mesdames, Messieurs, chers partenaires et distingués invités, celui qui apprend se libère au grand jour, car à chaque jour suffit sa peine, dit-on. Nous sommes très heureux de vous accueillir au centre professionnel de l'association sans but lucratif, Centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap, CPVHC en sigle, pour commémorer ensemble la date du 3 décembre, détecter une journée internationale des personnes vivant avec handicap. Sincèrement, nous vous disons bienvenue. Cette date valorise et donne espoir et joie à cette catégorie de personnes qui, au-delà de leur handicap, la vie continue. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, distingués invités, et si chacun de nous met sa main à cette charrue, notre vie quotidienne serait-elle différente? Cette question répond au principe d'égalité, d'accessibilité, d'inclusion et de non-discrimination qui est la devise
du Centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap. Regardons nos semblables avec compassion et amour. Une personne vivant avec handicap est utile dans la société malgré sa situation physique, mentale et sensorielle. Il suffit seulement de les mettre dans son juste niveau pour découvrir ses capacités. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, distingués invités, qui ne voudrait pas vivre une vie heureuse? Regardez à votre gauche. Regardez à votre gauche. Regardez maintenant à votre droite. Dans cette assise, plus de 95% d'entre nous nécessitent une assistance inconditionnelle et un encadrement particulier pour donner essence à leur vie. Pour ce faire, les centres d'encadrement des personnes vivant avec handicap a identifié plus de 500 personnes vivant avec handicap de différentes catégories, parmi lesquelles nombreuses ont présenté des difficultés d'ordre financier et d'autres d'autoprise en charge professionnelle. Et c'est dans cet angle que le Centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap a mis en place un centre d'encadrement professionnel, nonobstant les moyens très limités pour venir en aide à cette couche opprimée. Les centres forment gratuitement les personnes vivant avec handicap en saponification, coupe et couture, vannerie, c'est-à-dire tissage des paniers et autres, langue français et anglais au nom d'handicapés moyennant une prime. Mais le défi le plus majeur est le manque de véhicules pour faciliter aux personnes vivant avec handicap à accéder à la formation au temps opportun, car certains ont des difficultés de déplacement, des véhicules, des vélos, etc. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, distingués invités, à travers cet événement, nous interpellons la conscience des hommes au grand cœur, aux organisations internationales et nationales, aux réseaux internationaux, locaux et aux entrepreneurs d'appuyer cette initiative, car nous ne pouvons pas gagner, vraiment pas, si nous ne donnons pas une autre dimension à notre parcours de leadership. Que vivent les personnes vivant avec handicap, que vivent les centres d'encadrement des personnes vivant handicap, que vivent cette journée. Je vous remercie. Na baadaye zilifuata shuhuda za watu mbalimbali. Lakini gisi naweza sema sababu mama alisema hapa kwa handicap kwa sio kwa tu handicap tu kwa tembea mguu mmoja na haribika la mkono, hapana. Kwa handicap kwa kalite mingi kuko kwa handicap akili na biko handicap ya miguu, lakini mie gisi naona hii centre na tusaidia sana. Sasa vile mimi mwanafunzi gisi nilifika hapa sikuwa najua kazi ya mikono, lakini gisi nilianza tu fika hapa hii centre ilikuya, papa alituletea hii centre. Kwa kweli naona sasa vile mimi kungambo wangu nashukuru sana, njoo inanisaidia, inanifundisha vya mingi na hivyo nazidi tu kunifundisha vya mingi na kunirefusha akili. Sasa vile ninaweza sema mimi kungambo yangu sasa vile mwanafunzi nashukuru sana. Majina naitwa Dija Umari. Kwa kweli nimesikia furaha nyingi tu sana kwa mimi kupata msaada kwa masomo yetu. Mimi kwa hapa kwa macho kila mtu atanitazama eti ndio ni mzima, ila kwa ndani sikuwa mzima. Nimeshateseka sana kwa magonjwa, hivi sisomi tena kupitia magonjwa. Nilikuwa hata sipata kazi moja, lakini kwa hii kazi wanakuja nifundisha. Mimi nasikia furaha tu sana. Niko najifunza hapa hii
Maake kazi ya kushona hapa nasikia furaha tu sana. Ndio nimesema kwa hii nafasi hii kazi wanakuja nipatie. Hata mbele ya maake ya maisha yangu ndakia sema na mimi nina kazi yenye itanisaidia kwa maisha yangu. Asante. Kwa majina naitwa Jolie Mlangariro. Vile vile na mie niko mwanafunzi kwenye centre hii, tunafunzwa kazi ya mikono ya savoneri, tunafunza kutengeneza sabuni. Vraiment wakati tulifika hapa selo mie sikuwa najua kitu. Lakini kupitia kazi hii tuko tunajifunza na kufundisha, tunafuata taratibu. Na vraiment tulishaanza jua na tushajua. Na ndaweza omba sasa vile mama yetu alisema, centre ilikuya kwa sababu ni bahati kwetu shiba karibu. Sasa bambali mtu uko na ile juhudi ya kujifunza. Nakosea ni gari ya kunda batafuta. Yaani tuseme mfadhili, afadhili wangejitahidi watusaidie. Mbali nao kwa faida kwao, isikuwe kwetu tu. Vraiment tunashukuru sana kwa kazi hii. Nang sinwa jangu kayu tukang songo namanya nasabu iya ul sewuti amen cha waindikape kwa sababu mimi sikuwa hata najua kazi moja. Nilizaliwa sikuwa hata najua hata ni kazi moja mikono. Lakini Mungu na akasema iko siku na we baraka yako itakia mbele. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwenye nilifikia na mpaka sasa nishakuwa na capacity ya kuformer hata au moins plus ya 10 personnes kwa sababu nishayua. Juu Biblia inasema aseme yule anayekuwa na maarifa ni wajibu atafute wengine. Amen. Tunashukuru baba yetu kwa sababu alileta kitu kia maana sana. Useba handicapé. Kwa yule mwenye ana shukurani, manake ule kweli kona moyo mbaya. Kwangu mimi najisikia furaha sana, juu nishajua. Na niko napenda niwe vya zaidi. Kesho yake na mie nianze sikilika hata mwa nchi ya mbali. Amen. Amen. Tena? Jambo tena. Mupo. Furaha iko. Kama furaha iko, tuoneshe furaha zetu watu. Hata shina na furahi sana. Furaha iko. Tupepee siku yetu. Tunashukuru sana juu tulikuwa tunawaza tunaleta kazi hapa bamingi abataiweza. Juu gisi tulisema tuko na makategori. Tuko na batu lakini biko banajitahidi. Yenye iko nanipatia furaha kwanza ni ile juhudi yenye aba batoto yangu, mimi niko nasema ni batoto yangu biko nayo. Kuko benye biko banakia mvula inyeshe, mvule sinyeshe, anapenda akuye tu ajue. Ile ni kitu kimoya. Kitu ya pili yenye niko nafurahia ni ile yenye biko nayo, manake biko banajua kwa uwepesi. Tulisema tutafanya par exemple formation ya nani ya savonnerie, ya coupe couture itaenda na 6 mois. Na tuko na mwalimu ambao alianza na kukata kiloti. Fasi ingine banasema kushona pantalon na kushona kiloti binakuwa nguvu sana. Lakini ku bale mavu yetu kuko bale benye banaweza. Ingawa iko tu na mkono moya. Amen. Amen. Ingawa iko tu na mkono moja lakini uko naona anakata nguo na iko naweza kuishona. Ile ni kitu kekiko kinanifurahisha sana. Kuma savon tuko kweli na balemavu benye abawezi kuyua kusema. Tuko na benye bayo sema. Lakini macho yake iko naona. Na wakati benzake biko banafanya ile kazi, naye anafanya ile kazi. Ni kitu kenye kiko kinanipatia moyo wa furaha sana kuona batu benye tunawazaka aseme abawezi weza, kumbe na njo benye biko na ile niseme nini? Biko na intelligence yenye siyue yenye iko tofauti na batu wengine. Na ile mimi nashukuru sana kwa kazi ambao walimu wetu kwa wanafanya. Nashukuru tena sana
Nashukuru tena sana kukazi yenye baba yetu alituletea hapa. Gisi balitoka kusema kweli balemavu biko mingi sana, lakini tuko tu na echantillon, niteza sema ni echantillon tu kidogo ya balemavu yenye tuko tu nayo, nika echantillon tu, lakini balemavu biko mingi. Na shie centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap, tuko tunatoa sauti yetu tusikilike, wale wafadhili watuone, juu batu biko na lazima ya kujua kazi za mikono, juu siku moya wajitegemee. Ile tu njo niteza sema kwa machache, batusaidie ma ONG, watu wa serikali na entrepreneur, ule mtu mwenye anaona naye ateza leta mchango yake kwa hii centre, vraiment asaidie kwa hii kazi na washukuru. Roke Lusambia Ruhara. Mimi ni mkufunzi ama formateur kwa kitengo cha CPBHC kwa kutirie. Kwa kweli kazi hii tunayo sisi, tunapambana na vitu vingi ambavyo vinatukia maana ugumu. Sababu katika wanafunzi wote ambao tunaona hapa kwa centre, tu kumwambia kitu aelewe mbili. Ineba munda kidogo. Lakini tu kama wengi wao kama ni kapula anaweza kata na show. Hiyo ndio kwa kifupi. Wema nimesikia na furahi sana. Leo ni siku yetu. Nilipasha kuwa jana, lakini balitia kwa siku ya leo kulingana na jinsi mama coordinator alisema, lakini hayazuia tusifurahi na hayazuia tusiongee shida zenye tunapitiaka, raha zenye tunapitiaka sasa vile watu ambao tunaishi na ulemavu. Ndatoa neno la shukurani kwa ndugu Mudude mwenye alileta hii initiative kwa ajili ya kusaidia watu ambao wanaishi na ulemavu. Na nilipenda sana kwa sababu yeye alienda directement kwa kazi, yani kufundisha mlemavu kazi. Kuna wengine wanakuja anakupa saki ya maragi, anakupa saki ya msemuli, eske ile saki ya maragi ndio utaishi nayo katika maisha yako yote? Hapana. Lakini lakini ile kazi ambayo alikufunza utaishi nayo katika maisha yako yote. Na nashukuru pia wazazi ambao wako na watoto walemavu ambao wako hapa, na nilikuwa na neno kwao. Mzazi yoyote ambaye yuko na mtoto mlemavu awe na jikaza mtoto wake, amsukume. Kama ni kusoma amsomeshe, kama ni kujifunza kazi amsukume ili ule mtoto ajifunze kazi. Pili, ningitoa ombi kwa ndugu zetu walemavu na kwa mimi peke yangu kwa sababu ni mlemavu. Tunaposikia kuna mafunzo ya kazi fulani, tusiwe tunaangalia kwanza transport. Kwa maana ni bidii. Kwa sababu haiko kila mzamini ambaye anaweza kuja akutilie transport na kufunze kazi. Akikuja na kufundisha kazi, jipe ile bidii na wewe wala familia yako ikusaidia tele transport. Ile transport ikusaidie juu na wewe ujifunze kazi. Nilikuwa na message kidogo keneni nitakutoa kafupi tu ili nigomboe muda. Na nilitaka kuuliza, je, hapa kwetu Uvira tushawahi kuona kwenye walemavu wanaikaa fasi moja wanajifunza wanafanya mchezo wao fulani? Kama mchezo fulani sale mache. Tushawahi kuona hapa Uvira? Kile kitu kiko hapa deja. Walemavu wa Uvira tunaanza kujifunza mchezo ambao unaitwa volleyball. Na tunawaalika wote walemavu wa Uvira. Tuko nafanya entraînement kila siku.
nani kila siku ya posho pale kutere ya basket na 7h30 jusqu'à 9h juste. Kwa hiyo kwa ule mwenye anahitaji kujitia kwa ile mchezo tunamkaribisha, na sio walemavu tu, kama kwa mtu mzima ambaye anahitaji kutushiriki na yeye kufanya maentraînement sisi tunamkaribisha, paske tunapenda inclusion. Hatupendi vitu vya kujibagua, oh sisi ni walemavu, sisi na tunapenda tufanye kazi kwa pamoja. Karibu, accent. Mot de circonstance à l'occasion de la journée internationale des personnes vivant avec handicap, le 3-12-2023. Messieurs les maires de la ville d'Ouvira, messieurs les représentants des organisations initiales et toutes leurs mosaïques humanitaires, messieurs les représentants des organisations internationales, nationales et locales d'Ouvira à Ouvira, messieurs les représentants et leaders des organisations et toutes les personnes vivant avec handicap d'Ouvira à Ouvira, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Chers partenaires, à l'occasion de cette journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, à l'occasion de vos respects et considérations citoyennes à cette cérémonie, c'est pour moi et pour toute la communauté des personnes vivant avec handicap de la ville et du territoire d'Ouvira un grand honneur et plaisir unique à son genre de vous accueillir parmi nous aujourd'hui pour célébrer ensemble dans la joie et dans la dignité cette cérémonie. Plusieurs s'interrogent pourquoi des journées internationales. Chaque journée internationale représente une opportunité d'informer le grand public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Ces journées sont l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources. C'est ainsi que depuis l'existence des instruments juridiques et des politiques pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap au niveau national, ces personnes sont souvent laissées hors des stratégies et programmes de développement. Elles ont souvent peu d'accès à l'information sur les services et les programmes communautaires ou sur leur droit d'y participer. Pour l'année 2023, nous, Centre de formation professionnelle, des métiers et d'apprentissage des langues de la CPVAC Asperl, organise la célébration de cette journée dans la ville d'Ouvira sous thème local, handicap et métiers. Réitérons notre sincère gratitude à notre association CPVAC et M. Moudoude Moussafiri, président
des conseils d'administration pour la mise en place d'un centre de formation professionnelle des métiers, coupe et couture, saponification, vannerie, art culinaire et d'apprentissage des langues français, anglais. Et d'organiser la célébration des personnes vivant avec handicap. Par ailleurs, les personnes vivant avec handicap sont victimes d'une marginalisation et ne jouissent pas de l'égalité des chances aux services essentiels tels que l'éducation, l'emploi, les soins de santé, à la participation citoyenne et gestion de la chose publique, etc. S'appuyant sur les nombreuses décennies de travail des Nations Unies dans le domaine des handicaps, la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 a fait progresser les droits et les bien-être des personnes handicapées. Sa mise en œuvre est basée sur les programmes de développement durable à l'horizon 2030 et d'autres cadres de développement internationaux ayant pour objectif ultime la transformation de la société vers une société durable et résilience pour tous. Les programmes de développement durable à l'horizon 2030 s'engagent à ne pas laisser personne de côté. Les autorités, les personnes handicapées et leurs organisations représentatives, les institutions universitaires et les secteurs privés doivent travailler de concert pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au nom des centres CPVAC Aspel, je remercie d'avancer pour les efforts de chacun de nous va fournir pour l'implication des personnes vivant avec handicap aux actions citoyennes dans notre territoire et ville d'Uvira. Que vive la RD Congo, que vive la ville d'Uvira, que vivent les ONG œuvrant en faveur des personnes handicapées. Je dis et je vous remercie. Furaha ipo. Furaha ipo. Tushangie kwanza kwa makofi. Hakika furaha kubwa sana. Hii asosiasyon yetu Mungu anaenda kuibariki na Mungu anaenda kuionyesha njia. Manake sio niseme nini. Tulifungua asosiasyon yetu kwa mwezi wa 4. Tuanza na watu wa Kifaransa na Waanglais. Hapa tuko na masomo Kiingereza na Kifaransa. Tukanisha wazee masomo vile, tukaona hata hatua ipanuke. Tukaita watu wa kufuka vikapu, tukaita watu wa kufabrike masabuni, tukaita watu wa kushona. Na kweli tangia leo ile vipengele vyote viko barabara kabisa na dunia mzuri. Bakushona viko tayari, wa masabuni wako tayari, na bakusuka vikapu viko tayari. Na hapa kwanza hivi tutaonesha kila kitu. Tutaonesha kwanza mamashine,
tutaonyesha kwanza vikapu, tutaonyesha kwanza na vile vinanipa majuma sabuni, tufabrike masabuni ishauzikana. Tutaonyesha vile vinanipa ya kufanyisia na sabuni. Kweli Mungu ni mzuri. Mungu analeta kuleta wambali, wenye wako mbali na sisi wako anawaleta hapa. Huko masososio ingine za mbele, hii hatua tuko nayo, hawatufikia kwa hii hatua tushakuwa nayo kwa leo. Ile yote ni kiongozi Mungu kwa anatuongoza. Mimi ningeomba kwanza mwenye anasimamia vikapu angesimama, alete na kikapu chake kimoja au viwili au vitatu, asimame navyo kwanza pambele, wakikamate mapicha. Kufuatia yalikuwa maonyesho ya kazi mbalimbali ambapo walemavu kwenye kituo hicho wanazifanya. Lakini pia panapo sherehe ni lazima pawepo na burudani. Yaani ilikuwa ni kuserebuka tu.
Na kwa mwisho, wakuu viongozi na waalikwa hawakuficha furaha yao, na walikuwa na haya ya kueleza. Je suis Stel Moudoudé Moussafiri, président du conseil d'administration du centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap au Congo, en sigle CPVSC. Je suis très content aujourd'hui de se rallier à la journée internationale des personnes vivant avec handicap, autrement dit des personnes à besoins spécifiques, décrétée mondialement. Je vais dire pourquoi aujourd'hui j'avais créé cette association. Il y a 3 raisons qui m'ont poussé de créer cette association. Premièrement, parce que dans mon pays d'origine, qui est le Congo, si dans une famille, il y a une personne qui est née dans un état d'handicap, on se dit que c'est la sorcellerie. Deuxième des choses, les personnes vivant avec handicap dans mon pays sont tellement négligées, sabotées, non accompagnées, inscrits même dans des familles et sans valeur. Et troisième des choses, je me suis dit, il faut créer pour que je fasse, pour qu'il y ait l'inclusion sociale de ces personnes avec handicap. Parce qu'elles ont les mêmes droits que nous, de vivre, de travailler, de manger et de faire autre chose. Mais également, ils sont capables de faire tout ce qu'on peut faire aussi. C'est ainsi que dans notre centre professionnel des métiers, nous avons créé 4 métiers, à savoir le métier de formation professionnelle de coupe et couture. Deuxième des choses, la formation professionnelle en saponification ou savonnerie. Troisième des choses, la formation professionnelle en tissage de paniers. Et enfin, nous avons aussi créé la formation en apprentissage de langue française et anglaise. C'est vrai que nous avons d'énormes difficultés pour transcender tous ces métiers-là, mais on s'efforce en tant qu'humain, avec le peu que nous avons, on se réunit et on met les moyens. C'est ainsi que nous demandons aux autorités nationales, internationales, provinciales et communales, et territoriales aussi, et le bailleur des fonds pour les partenaires, de nous venir en aide, enfin d'aider ces vulnérables, ces personnes avec handicap qui sont tellement inscrites dans la société, et nous voulons qu'il y ait l'inclusion sociale. Nous disons et nous vous remercions. Merci. Mimi kwa majina naitwa Mama Janine Mukoko, niko coordinatrice AI wa hii centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap hapa Uvira. En tout cas, siku ya leo tunasherekea sikukuu ambao walipatia walemavu, siku ambao waliona ni vema pia walemavu wako watu kama na sisi, nao wanaweza fanya kitu kimoja ndani ya jamii, wakapatia nao siku yao ya kusherekea hali yao ambao wanaishi ndani ya ulemavu. Kabisa kwa leo tulisema tunakuwa na neno ambalo lilibeba siku yetu ya leo ni ulemavu na kazi. Tulichukua hilo neno ni kusema mulemavu naye pia anaweza. Maana tunakuwa na baadhi ya walemavu wanasema walemavu ni watu ambao hawajiweze. Lakini wakati tulichunguza centre pour handicapés, centre d'encadrement des personnes vivant avec handicapés, ilichunguza kweli walemavu kuna watu ambao wanafanya makazi kuliko wale watu ambao tunaona hao wanaeneza. Tunayaona hapa. Maana kuna walemavu wanatengeneza sabuni kama vile watu wazima. Kuna walemavu iko na mkono mmoja lakini anashona manguo. Kuna walemavu wanasuka hata mavikapo tuliyaona hapa. Hii sherehe ilisherekewa kwanza na walemavu. Tunakuwa na zaidi ya walemavu 15 ambao wanasherekea hapa sasa. Anayetusimamia tu ni ule visionnaire wetu ambao tunaita Monsieur Musafiri Moudoudé, ambao ye aliona neno na kapenda kweli inafaa mlemavu naye ajipatie maisha yake kupitia makazi za mikono. Huyu ndio msimamizi wa hii association yetu yenye tunaita Centre d'encadrement des personnes vivant avec handicap, lakini kwa sasa yupo huko nje kwa kujifunza namna gani ataweza kuwa napata misaada, kusoma zaidi kwa ajili ya kupata misaada ya kusaidia walemavu. Watazamaji ambao wanavyoniangalia, tunasema wajiunge nasi. Tusaidia wa watu ni watu ambao wanafaa.
ni watu ambao wenye tukikuwa pamoja nao tunawapatia tena utamu wa maisha, nao pia wajisikie kama ni watu sawa sawa na watu wengine, wajunge nasi, maana tunakuwa na mashida fulani. Kuna wale walemavu ambao wanakosa moyen de déplacement, hawana kabisa, wanakosa nauli maana hawana pato, na wengine hali yao haiwaruhusu wafike kwenye mafunzo. Tunasema kwa watu wa moyo mpungufu tusaidie pia hawa walemavu, wajunge nasi ili walemavu nao wapate raha na wafurahie maisha ambao wanayo. Kwa majina naitwa Jolie Mlangaliro Sodi. Siku ya leo najisikia furaha sana tena sana kujikuta katika sherehe yetu ya sisi walemavu, tukikusanyika na kuojeana kuhusu gisi gani tunaweza kuwa najifunza kazi mbalimbali za mikono kujitegemea. Katika santre hii najifunza kazi ya mikono, kutengeneza sabuni, yani savoneri. Tuko natengeneza sabuni, tengeneza sabuni mara 2 kivyangu kule kuacha kwanza hapa kwa kazi, na tengeneza sabuni vile na nangulisha kama kawaida, na inanisaidia zaidi. Kwa majina naitwa Alakimu Zaliwa. Mimi ni consortium wa Tujenge Amani Uvira. Nikiwa hapa kwa sherehe ya sikukuu ya personnes vivant avec handicap ku centre yetu, ambayo ni vision ya Papa Musafiri Mudude, na tunashukuru sana kwa sherehe gisi ilipita na miradi gisi ilivyo. Tumeendelea kushukuru na tunashukuru tena Papa Musafiri mahali alipo. Mwenyezi Mungu aendelee kumuvika nguvu, na wengine wafadhili ambao watakao tusoma kwa muda huu waendelee kumuunga mkono, ili walemavu wetu wa Uvira wageuke, wasiwe watu wa kupewa, bali wawe watu wa kujitegemea nao. Watu wanaonifuatilia kwa muda huu, na weza kuambia ya kwamba waje tuungane mkono kwenye centre yetu hii ya CPVHC kwa kuendelesha mradi huu wa kulea walemavu wetu, na pia kutia nguvu zao pamoja. Juu kuna tatizo ambayo tumeona kidogo ya juu ya transport. Walemavu wetu kuna wale ambao wanatoka mbali, na mradi wenyewe ungali na support ya mtu mmoja, Papa Musafiri. Je m'appelle David Owezo. En tout cas, c'était une grande joie pour moi parce que c'est une occasion pour nous et c'est une journée qu'on nous a attribuée pour fêter notre célébration ou notre journée. Ce thème est bon parce que quelqu'un qui est handicapé, une personne avec handicap, nécessite aussi de travailler. C'est quelqu'un qui a aussi la capacité et des compétences pour contribuer dans un travail ou au développement d'une communauté ou d'une société. Donc nous sommes appelés tous au travail pour qu'il y ait aussi un développement durable. Tumia fursa ya kukuza 10% ya Krismasi, kufaidika na incubatori ya 1 ya 100% otomatiki. Inaweza kutumika kwenye umeme wa sasa na betri, mayai 48, mayai 96 na mayai 112. Incubators yetu ni rahisi kutumia. Usipoteze muda kwa sababu hisa ni chache. Wasiliana nasi sasa kwenye WhatsApp kwa nambari iliyoonyeshwa kwenye tangazo. Haraka, hifadhi ni mdogo. Hii ni SC Company TV, chaguo la wengi, na mimi ni Raja Le Prince.